الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من خالف أمره وعصاه وهادي من توجه إليه واستهداه. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يملأ أرضه وسماه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه، شهادة أدخرها ليوم لا ينفع فيه والد ولده ولا ولد أباه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصر واتبع هداه. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز من أطاعه واتقى وخسر وخاب من كفر به وعصاه. واعلموا أن التقوى هي الوقاية من عذاب النار، وانتهوا من هذه الغفلات والاغترار واحذروا المعاصي فإنها موجبات للهلاك والخسار. وعليكم بما كان عليه السلف الصالح والصفوة الأخيار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa hari demi hari telah kita lalui, bahkan bulan demi bulan telah kita lewati. Fa insyaallah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang agung, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin muslimat, yaitu bulan suci Ramadan. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan agar ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini mampu menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang pertama adalah kita harus senang dan bahagia serta memberi kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sebagaimana hal tersebut telah disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi, bahwa beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami pada akhir bulan Sya'ban. Beliau bersabda, "Wahai manusia, telah tiba padamu bulan yang penuh berkah. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah mewajibkan puasa di dalamnya dan menghidupkan malamnya adalah sunnah. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik, maka kebaikan melaksanakan fardu di lain bulan Ramadan. Dan juga barang siapa yang melaksanakan fardu di bulan itu, maka sama dengan melakukan 70 fardu di lain bulan Ramadan. Itulah bulan kesabaran. Sedang sabar balasannya surga, bulan saling tolong menolong, bulan bertambahnya rezeki orang yang beriman. Maka barang siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pembalasan dari neraka dan pengampunan dari dosa-dosanya." Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak mempunyai makanan untuk buka orang yang berbuka puasa." Maka baginda Rasul SAW menjawab, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala itu walaupun hanya memberinya seisak susu atau seteguk air atau sebiji kurma. Maka barang siapa yang memberikan makan sampai kenyang orang-orang yang berpuasa, ia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya, dan Allah akan memberikan minuman dari air telagaku. Seteguknya saja tidak akan merasakan haus selamanya,
dan mendapatkan pahala dari yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, adapun persiapan yang kedua sebelum kita masuk di bulan Ramadan adalah kita harus menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Jasmani kita jaga dari macam-macam penyakit yang bisa menyebabkan badan ini menjadi lemah sehingga kita tidak dapat melaksanakan ibadah puasa. Kemudian rohani kita pun kita harus jaga dari segala macam-macam penyakit hati yang dapat merusak dan menghilangkan nilai-nilai puasa seperti sifat sombong, sifat ria, iri, hasud, dengki, pemarah dan sebagainya. Intinya sebelum kita masuk di bulan puasa kita harus betul-betul memperbaiki diri kita dari sifat-sifat yang tercela dan bertaubat dari segala macam kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, sebelum kita memasuki bulan puasa, hendaklah sebelum masuk bulan Ramadan dan sebelum kita melaksanakannya, kita wajib belajar fiqhus siyam, belajar ilmu tata cara berpuasa yang benar. Karena sebab ibadah yang tidak didasari dengan ilmu yang benar, maka ibadah tersebut akan sia-sia dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita sehingga nanti kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan benar, serta mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah, serta nantinya mudah-mudahan ibadah puasa kita yang akan kita laksanakan mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني منكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان واقتفى. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. وقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اجعلنا وجماعتنا من أهل العلم والتقى والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.